हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं वार्म अप एक्सरसाइज। तो आप लोग देखिए और कीजिए। ये एक्सरसाइज आप लोगों का वेट लॉस में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। तो पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, ओके। और हम लोगों के साथ कीजिए। और चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। Opposite. Okay. Scott. Down. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Hold. Up. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okay. अब सामने हाई नी तो फास्ट उठाओ, जंप करो हाई नी फास्ट जंप। चलो और उठाओ রেস্ট আবার সেম করবা। নিঃশ্বাস নিয়ে নাও, ফাস্ট सेम। चलो फिर से जंप, हाई नीज। चलो फास्ट बोली एखे ना बोली ठीक है ना। हाँ चलो फास्ट थोड़ा पीछे जाइए हाँ चलो उठ गए। ओके रिलैक्स ओके सांस एंड जंपिंग जैक। चलो कंटिन्यू धीरे कंटिन्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके रिलैक्स सांस लो सांस लेना है। सांस नाउ। ओके देन सामने हाथ डाउन अप down up down up down। इसको उठाइए up down up down up and down। Okay, relax, rest। Okay, then same अलग से same। चलो position and let's sit down
up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. Okay, relax. Rest, keep rest. Rest. এটা করো, নিচে রাখো হাত, পজিশন, হাতে ভেবে রাখো, and down, up, down, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके रिलैक्स, सेम करना है फिर से, हल्का रिलैक्स, चलो सेम पोजीशन, सेम, ओके, चलो 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, 10. Okay, relax. Vision. Just round. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, relax. Opposite side of it. And then the position. 1, 2, 3, 4, झोको 5, 6, 7, just करो এখানে, up down, স্পিডে করো, স্পিডে, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. পা সামনে নিয়ে যাও, এখানে নিয়ে যাও, হ্যাঁ এখানে ধরো, এইখানে হাঁটুর মধ্যে, এটাকে ঝুঁকাও, এটাকে সোজা করো, ওই পা পিছনে করো, আরো পিছনে করো, হ্যাঁ কোমরটাকে ঝুঁকাও, এই হাঁটু সামনে করো। ওকে, লেফট সাইড, এদিকে লেফট সাইড, চলো লেফট সাইড, ওকে রাইট সাইড, ওকে আটকানো যাবে না। ওকে, ওকে লেফট সাইড, ওয়ান্স মোর, একটু ডাউন হবা, ডাউন হও, তো হোল্ড করবা, মাথা উপরে উঠাও, ডাউন, হোল্ড, আরেকবার, কবার হলো, 3বার হয়েছে না 4বার? 4বার হচ্ছে লাস্ট, ওয়ান্স মোর, একবার ডাউন,
ওকে হয়ে গেছে ওকে চলো आगे पीछे हो जाओ आगे पीछे हो जाओ लेके जाओ आगे पीछे हो जाओ चलो अप रेडी 5 6 7 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 okay relax এখানে হাত relax 1 2 এবার রেডি দাঁড়াও একসঙ্গে রাইট হ্যান্ড উঠাও রাইট হ্যান্ড রেডি পা সিধা রাখবা রেডি 5 6 7 go চলো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उठाइए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 okay relax mounting climbing position and 1 चलो ready 5 6 7 10 1 2 3 4 5 speed go high speed 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 okay relax start so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलो दाঁড়ায় পড়ে এরা চলো কন্টিনিউ তাহলে হবে না ওকে রিল্যাক্স ওকে শুয়ে পড়ো এসো ম্যাট ফুট বাঁধাবাঁধি নাই শো না টাইম নেই তো কিচ্ছু লাগবে না মাটি খাটি রাইট হ্যান্ড রাইট লেগ আপ ডাউন হাত উপরে করো রেডি ক্রস হবে এই পা এই হাত মাথা উঠবে চলো রেডি 5 6 7 go চলো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ওকে রিল্যাক্স দিদি পা সিধা রাখবে হাত পিছনে করো হ্যাঁ এক পা করে করো ওটাও হ্যাঁ ওটাও হাত পিছনে করে সামনে আসবে হ্যাঁ একটা আসবে হ্যাঁ এবার ওটা আগে আসবে হ্যাঁ এই আসবে উঠাও আরো পা সিধা করো পয়েন্ট সিধা রাখবে পয়েন্ট হাঁটু ভাজাবে না ক্রস হবে হাঁটু ভাজাবে না রেডি ওয়ান্স মোর রাইট হ্যান্ড থেকে শুরু করবে রাইট হ্যান্ড রেডি 5 6 7 go করো কন্টিনিউ গোনো 10 বার গোনো তোমরা নিজেরা গোনো 10 বার ক্রস লেগ পা সিধা রাখো 10 হয়েছে 10 হয়েছে ওকে রিল্যাক্স
Okay, relax. Nisha. Okay. Leg joint, leg joint, leg joint, leg joint करो सीधा, सीधा point करो पा, point, up, बस, hold, चलो up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, down. Okay, relax. Then, फिर से, ready, up. Ready, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, down. Okay, आटू भाज करो, घुटना भाज करो, आटू भाज, हाथ सामने करो, सामने, फ्रंट साइड आप हो गए, हाँ? चले, चलो 5, 6, 7, go, चलो up, down, चलो 3, down, 4, down, আমি যখন বলবো down তখন 5, down, 6, down, 7, down, 8, down, 9, down, and 10, down. Okay, next set of hands, same. Nischas now. Chalo. 1, down, 2, down, 3, down, 4, down, 5, down, 6, down, 7, down, 8, down, 9, down, 10. Put out, hold. ফ্যাট গুলো কাটতেছে, হোল্ড, ফ্যাট কাটছে, গলছে ফ্যাট, ডাউন, গলে গেছে। ওকে, চলো আপ, ওকে, রিল্যাক্স।